तो एक गवर्नमेंट एडेड स्कूल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा कि राज्य के स्टूडेंट्स बाहरी राज्य या ऑल इंडिया एग्जामिनेशंस में सफल हो रहे हैं। इसके लिए टीबीएसई को दूसरे बोर्ड्स के करिकुलम को फॉलो करने का निर्देश दिया गया है। त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडारी एडुकेशने क्लास 1 এ ফার্স্ট হয়েছে, কিন্তু লখনৌতে গিয়ে আমি কোনো স্কুলে ভর্তি করাতে পারি না। পরীক্ষা দিয়ে পরীক্ষা হয় না। আমি বললাম আরে এই যে শিশু বিহার ইজ সাপোজ টু বি দ্য বেস্ট স্কুল ইন ত্রিপুরা ওই সময়ে, এবং সেই স্কুল থেকে যে ফার্স্ট হয়েছে, বলে এই ফার্স্ট হয়েছে আমার কি হয়েছে, আপনাদের তো মানে পরীক্ষা দিয়ে তো ভর্তি পরীক্ষা দিচ্ছে, রেজাল্টে বেরোচ্ছে না। এখন এ তো ওই স্টুডেন্টের দোষ নেই, এই যে কারিকুলাম, এই কারিকুলামে এই যে অসুবিধা আমাদের হতো। তো টিবিএসসিও এখন আস্তে আস্তে কিন্তু সিবিএসসির ধাঁচে এখন আসে। এই যে ইউনিফর্ম করা, এতে কিন্তু অনেক সুবিধা। তা আমি ওনাদেরকে বলেছি এই ধরনের সিবিএসসি হোক, আইসিএসসি হোক, বা ইন্টারন্যাশনাল বোর্ডই হোক, ওপেন স্কুলিং হোক, যেগুলো ভালো ভালো যে তাদের যে কারিকুলাম সেগুলো যাতে ইনকর্পোরেট করে, তাতে করে আমাদের ছেলে মেয়েরা বাইরে গেলে তাদের যাতে অসুবিধা না হয়। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्न बनाने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च किया है। राज्य सरकार भी इसी लक्ष्य की ओर काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज के कार्यक्रम में कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के स्कूलों में नई बिल्डिंग्स बनाने और स्मार्ट क्लासेस समेत मॉडर्न एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए खास पहल की है। बता दें कि उदयपुर रमेश स्कूल त्रिपुरा का एक पारंपरिक और पुराना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जिसे 1951 में स्वर्गीय रमेश चंद्र दत्त ने एक प्राइवेट स्कूल के तौर पर शुरू किया था। बाद में रमेश हायर सेकेंडरी स्कूल को सरकारी मदद वाले स्कूल के तौर पर मान्यता दी गई।